Hi guys, hari ini kita akan belajar tajuk Neuron dan Synapse. Today we will be learning the topic Neurons and Synapse. First, let's look at neurons. Kita tengok neuron dulu. So, apa yang kita nampak dalam gambar ini adalah satu contoh neuron motor sebenarnya. What we see in the diagram is an example of a motor neuron. But, ini digunakan sebagai template dia. This is used as a template, as a general neuron picture. So let's look at all the different parts. Mari kita tengok bahagian-bahagian neuron ya. So di atas sekali kita boleh nampak ada satu bahagian ini yang mempunyai nukleus di dalamnya. We have a part with a nucleus inside. This is called the cell body. Ini adalah badan sel. Bukan sel badan ya. Ini adalah badan sel. So dalam badan sel ini dia ada nukleus dan sitoplasma, we have the nucleus, cytoplasm dan organel-organel yang lain and other organelles as well. So what is the function? Apakah fungsi dia? So nombor satu ialah untuk mengandungi nukleus, to contain the nucleus. Number two, this is to integrate signals, mengintegrasikan isyarat. So kita boleh nampak ada banyak benda-benda ni, nanti kita akan tahu nama dia, later we will see the function. So sebenarnya isyarat semua datang dari sini. Ada banyak isyarat yang datang dari sini. There are many different signals that come in. So the job of the cell body is to take all the signal, dia menerima semua isyarat dan dia mengintegrasikan dia, it integrates it. Okay, and then finally it coordinates metabolic activities, mengkoordinasikan aktiviti metabolisme juga sebab semua organel terkandung di sini. Kebanyakan organel, most of the organelles are inside here. Okay, so mari kita tengok apa ini. Signal-signal semua masuk dari sini kan tadi saya cakap. Just now I told you all the signals come from the side there. This one is called dendrite. Nama dia ialah dendrite. So, apakah fungsi dendrite? What's the function of dendrite? Receive the impulse. Menerima impuls saraf dari mana? Dua tempat, two places. Either from other neurons, dia menerima daripada neuron yang lain, ataupun from the external environment, daripada persekitaran luar. Okay, so ini tugas dia. Terima, lepas tu, after that, send to the cell body. Hantar ke sel badan sel. Sekali lagi, ini adalah badan sel, bukan sel badan ya. Alright, so once it sends to the cell body, then impuls ni akan pergi mana? Impuls akan datang sini, dia akan turun bawah sini. So apakah nama struktur yang ini pula? What's the name of the structure? After that, the impulse goes downwards. So this is the axon. Namanya ialah axon. So the axon carries nerve impulse, dia membawa impuls, okay, dari from the cell body, daripada badan sel kepada, so dia membawa impuls dari badan sel, itulah namanya axon. Nanti kita akan nampak dendron, later we will see dendron, so it's a different direction. So always remember axon away from cell body, axon dia menjauhi badan sel. Okay, so it takes it to kepada two places again, either other neurons, neuron yang lain, dia membawa ke neuron yang lain, ataupun kepada effector, to the effector. Kalau nak tahu apa itu effector, boleh tengok video saya sebelum ini ya, 12.1, 12.2. You can see my video before this one, what is effector for 12.1, 12.2. Alright, you look at my biology playlist. Okay, so jika kita tengok axon ini ya, when we look at this axon, what we will see is, di tengah-tengah dia ada dua benda di sini ya. There's two things here. Nombor satu ada celah. There is a gap. So ada nama istimewa bagi celah ini. This is the node of Ranvier. Nodus Ranvier. So apa nodus ini? What is this? Alright, this is a gap that is not insulated by myelin sheath. Ini adalah celah yang tidak diinsulasi, yang tidak mempunyai penebat yang tidak disalut myelin. Okay, nanti kita akan tengoklah apa itu salut myelin. Later we will see what is the myelin sheath. So it's not insulated. The point is insulation. Okay, isinya ialah tidak ada penebatan. So it allows nerve impulse to jump from node to node. Maksudnya impuls saraf dia akan lompat dari nodus ke nodus. Macam ni. Daripada dia lalu sini, instead of going through here, it jumps from node to node. Okay, sebab ini ada penebat. This is a insulator, the myelin sheath. Salut myelin ini adalah penebat dia ya. So dia akan membolehkan impuls melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. So apakah akibatnya? What is the result of this? Akibatnya ialah this accelerates the flow of nerve impulse. So sekarang pengaliran impuls saraf dipercepatkan.
dia boleh mengalir dengan lebih cepat. Okay. Now, so apakah ini salut myelin? What is the myelin sheath? Myelin sheath is an insulator. Ia adalah penebat, membran penebat yang menyaluti axon. It covers the axon. Alright. So here it protects the neuron from injury, melindungi neuron daripada kecederaan. Selain daripada itu, other than that, is an electrical insulator. Ini adalah penebat impas elektrik. And it also provides nutrient to the axon, membekalkan nutrient kepada axon. So kalau kita nampak dalam salut myelin ini, inside the myelin sheath you can see we have nuclei. So they supply extra nutrients also. Why? Kenapa? Sebab badan sel sangat jauh. The cell body is very far away. So this one will provide nutrients instantly. Okay, dia lebih cepat membekalkan nutrient lah. Alright. Okay, sekarang kita sampai di hujung neuron. The end of the neuron. So the end of the neuron ada satu tempat yang dia membentuk bonggol. It forms a bulge. So this is the synaptic knob, bonggol synapse. So ini kita akan kaji dengan lebih terperinci nanti bila kita belajar synapse. We will study this in detail when we go to synapse. Okay. So what is the function of this synaptic bulb, the synaptic knob? Bonggol synapse ini fungsi dia ialah, okay, first it's a swelling at the end lah, pembengkakan pada hujung axon. Apa fungsi dia? Send signal, menghantar isyarat ke number one, effectors. Okay. So apakah contoh effector? Apakah yang dimaksudkan dengan effector? What is meant by effector? Two things. Either it is a muscle, okay, muscle cells, cell otot, or it is a gland, cell kelenjar. Alright. Okay. So other than that, we have, it also sends to signal to the dendrites of other neurons. Inilah yang kita akan nampak dalam synapse nanti. This is what we will study in the synapse later. Dia menghantar ke dendrite neuron yang lain. Okay. So ini adalah contoh neuron. This is an example of a neuron. Now, let's look at the different types of neuron. Mari kita tengok jenis-jenis neuron yang berbeza. So ada 3 jenis. There are 3 types, which is, number 1, we have the sensory neuron. Kita ada neuron deria. Then, number 2, we have the relay neuron, neuron geganti. Right? And number 3, we have the motor neuron. So, macam saya kata tadi, bila kita kaji neuron tadi, bentuk dia adalah, sebenarnya dia adalah neuron motor. It is actually a motor neuron. Okay? Tapi ada neuron yang lain, iaitu neuron geganti dan deria. We have sensory and relay neurons as well. Their shape is a bit different. Okay? But generally, they have the same things. Secara amnya, bahagian-bahagian dia sama. Contohnya, kita boleh nampak dengan jelas. You can see clearly this is the cell body. Okay? Ini adalah badan sel. So, apa yang membezakan neuron deria daripada neuron motor? What differentiates the sensory neuron from the motor neuron? It is the position of the cell body. Kedudukan badan sel. Kedudukan badan sel bagi neuron deria adalah di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah lah, tapi di antara dua hujung dia. Bukan di hujung, not at the end. It is in between the two ends, not exactly in the middle. Okay, so ini E ialah badan sel. The cell body is E. Okay, so di dalamnya F ini ialah nucleus, of course. F ialah nucleus. So neuron geganti pun dia ada badan sel dan nucleus. Okay, so then ini kita dah boleh nampak satu hujung dia yang membonjol macam ni, yang ada macam bengkak. These ends are swollen. So what is this? This is the synaptic knob. Ini adalah bonggol synapse. Okay, now if you look at this A, kita boleh nampak macam ada macam rambut yang sangat halus. Okay, so we can see very fine, like fine hairs. So these are the dendrites. Ini adalah dendrite. Okay, tadi kita juga nampak axon kan? Just now we also saw the axon, isn't it? So where's the axon? So kalau kita nampak neuron motor, if you look at the motor neuron, you already know lah, sebab ada satu saja kan? So C adalah axon. Okay, now kalau neuron deria macam mana? Sensory neuron how? We got 2. Bukan dua-dua axon tau. Not both are not axon. Only one is axon. So which is the axon? So kalau kita nak tahu yang mana satu axon, mula-mula kita kena kenal pasti, kita perlu kenal pasti
arah pengaliran impulse. You first need to identify the direction of impulse, the direction of impulse flow. So the red arrow actually shows us, anak panah merah ini sebenarnya menunjukkan arah impulse, direction of impulse. Okay, ingat tak tadi, axon ialah apa? Axon ialah menjauhi badan sel. Axon away from cell body. So, kalau impulse dia bergerak ke arah ini adalah bahagian yang menjauhi badan sel. This is the part that goes away from the cell body. So, this is the axon. Inilah axon C. Okay. Lepas tu, apa yang ni pula? What is this? Kita boleh nampak ini hanya hadir pada neuron deria. This is only present in the sensory neuron. What is this? This is called the dendron. Nama dia ialah dendron. Okay, so inilah semua jenis neuron yang berbeza. Mari kita tengok, mari kita bandingkan dia. Let's compare between that. So what's the location? Apakah lokasi bagi neuron deria? Neuron deria ini sebenarnya terletak it is located in the dorsal root of the spinal nerve. Akar dorsal saraf spinal. Sekali lagi, kalau tak pasti apakah itu akar dorsal, if you're not sure what's dorsal root, then you can look at my previous video, 12.2. Okay, 12.2. Boleh pergi tengok balik. Okay, then the relay neuron is where? Neuron geganti ni di mana? So, sekali lagi, neuron geganti ini sebenarnya di CNS. It's in the sistem saraf pusat. Okay, di dalam saraf tunjang. Is in the spinal cord. Okay, and then we have the motor neuron. Mana neuron motor ini? Is in the ventral root, akar ventral pula saraf spinal, for the spinal nerve. Right? So this is the location. So it receives from where? Dia terima dari mana? So sensory neuron receive impulse from, dia menerima impulse dari neuron deria, daripada organ deria lah, from the receptor, from the sensory organ. From the receptor on the sensory organ, daripada receptor dalam organ deria. So dia terima dari sana, lepas tu dia hantar ke mana? Where does it send it to? Dihantar ke CNS, sistem saraf pusat. So, apa yang ada dalam sistem saraf pusat? Siapa yang terima dia? Who receive the impulse from the sensory neuron daripada neuron deria? Neuron geganti. Right? It's a relay neuron. So, dia tunggu sana, dia terima dari neuron deria. Okay, lepas tu dia hantar kepada CNS, sistem saraf pusat. So, dia hantar kepada sistem saraf pusat. It sends to the central nervous system. Central nervous system will interpret. Dia akan membuat interpretasi. Lepas tu dia hantar balik. It sends again. So it receives back from the CNS. Dia terima balik daripada CNS. So dari sini dia hantar ke neuron geganti. Neuron geganti pula hantar ke CNS. Lepas tu dia terima balik dari CNS. Receive back from the CNS. Akhir sekali dia akan hantar kepada siapa? After that it sends nerve impulse to who? Then it sends nerve impulse to the motor neuron. Neuron motor pula. Okay, saya harap ini jelas. Saya sudah label 1 dengan 2. So 1 hantar kepada 1, 2 hantar kepada 2. 1 sends to 1, 2 sends to 2. Okay, alright. So then motor neuron receive from who? Neuron motor terima dari siapa? Dia terima daripada sinilah. Kan dia hantar kepada motor neuron. It sends to motor neuron, isn't it? It receives from who? Receives from the relay neuron. Neuron geganti lah yang hantar pada dia. Lepas tu, after that, where does it go? It is sent to motor neuron. Neuron motor ni akan hantar kepada effector. It sends to the effector. So, macam kita sudah buat tadi, we've already done earlier, isn't it? What are the 2 effectors? Muscle, otot, and kelenjar. It is glands. Okay, so kelenjar ini kita akan belajar nanti hujung tajuk. We will learn at the end of the topic. Okay, I don't know whether the video will be up by this time, but you can look at my biology playlist. Boleh tengok balik playlist biologi saya. Kalau sudah ada lah. Alright, so apakah maklumat yang lain yang kita boleh dapat dari neuron-neuron ini? So neuron deria, sensory neuron, there's nothing special. So tak ada lagi. Now relay neuron, neuron geganti. Okay, dia ada dalam secara kelompok di jirim kelabu sistem saraf pusat.
it can be found in clusters in the grey matter of the CNS. So everything is clustered together. Okay. Now the motor neuron, the cell body is actually in the grey matter. So badan sel bagi neuron motor boleh didapati dalam cirim kelabu juga. Sistem saraf pusat, ya. Okay. So this is the special things lah. Bila dia keluar dalam exam, dia suka tanya perbandingan antara ini dengan ini, neuron deria dengan neuron motor. In exams, they love to ask the comparison between sensory neuron and motor neuron. Now, mostly the sample answer in the mark scheme, kebanyakan contoh jawapan dalam skema ialah dia ada kedudukan badan sel, position of cell body. Okay, because neuron, the sensory neuron, neuron deria, dia adalah di antara hujung lah. Okay, so kita tak boleh kata tengah-tengah lah. It's not in the middle, tapi dia bukan berada di hujung. Okay, dia berada di antara dua hujung. It's between the two ends. It's not at the end. But for motor neuron, untuk neuron motor pula, kedudukan sel badan adalah di hujung sel. It's at the end of the cell. Okay, so itu satu perbezaan dia. Lagi satu yang dia suka tanya ialah, lagi satu contoh jawapan yang dia suka bagi ialah panjang axon, the length of the axon. So kalau kita nampak sini, motor neuron has a long axon. Neuron motor memang ada axon yang panjang. Tapi neuron deria, axon dia adalah pendek. So ini adalah jawapan yang biasa diberikan lah. Okay, alright. So kita teruskan. So ini adalah synapse. So apakah struktur synapse dan fungsinya? What is the structure and function of synapse? So first let's define synapse. Mari kita tengok definisi synapse dulu. So apakah ini synapse? Synapse sebenarnya adalah satu celah. It's just a gap. It's a narrow gap. Celah yang sempit. So what is happening? Where is this narrow gap? Mana celah ini? It separates the synaptic knob, memisahkan bonggol synapse. Ingat tak? Tadi kita sudah buat ini. Sini. Bonggol synapse. This one. Okay. From what? Daripada dendrite. Daripada dendrite neuron yang menerima impuls saraf. From the dendrite of neuron receiving the nerve impulse. That means, mari saya tunjukkan dalam gambar ini. Contohnya di sinilah. Example will be here. So, impuls saraf dihantar daripada neuron deria kepada neuron gerganti. The sensory neuron sends the impulse to the relay neuron. Right? So, where is the synapse? Mana synapse? Synapse di sinilah. Di antara bonggol synapse ini, between the synaptic knob dengan dendrite neuron yang menerima impuls saraf and the dendrite of the neuron that's receiving the impulse. Itulah synapse. Okay, so inilah gambar yang kita boleh nampak di sini. Okay, so mana synapse? Where's the synapse? The synapse is the gap, isn't it? Celah kan? Sinilah synapse. Alright, so apa akan berlaku ialah, so kita tengok cerita dia dulu. Let's look at the story first. How is the transmission of impulse across the synapse? Bagaimana penghantaran impuls merentasi synapse? Sebab dia adalah celah tau. It's a gap, you know. It's not continuous. Dia tidak bersambungan. Ada satu ruang di sana. So macam mana impuls saraf boleh lompat dari sini ke sini? How does the lompat lah. How does the nerve impulse jump from one place to another when there's a gap in between? Okay, so actually apa yang berlaku ialah, first impuls saraf kena sampai di sana dulu. Electrical impulse has to reach the synaptic knobs. Dia kena sampai di bonggol synapse dulu. Ini akan mencetuskan satu perkara akan berlaku sekarang. There's an event that will occur now as soon as the electrical impulse reach. Okay, so apa yang kita boleh nampak sini ialah, first, semua orang sepatutnya kenal yang ni lah. You should be able to identify this. Ini ialah mitochondria. This is mitochondrion. Now, what it will trigger is not that. So, this is the synaptic knob. Ini adalah bonggol synapse. So, dalam bonggol synapse ini, in the synaptic knob, kita ada banyak benda-benda ni kan. So, what is all these things? These are actually the synaptic vesicle. Nama dia ialah vesicle synapse. So, dalam dia ada benda-benda ni yang dibebaskan di sini. The ones that are released here. Dalam dia ada neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah bahan kimia yang membawa isyarat kimia.
These are chemical messengers, neurotransmitters. Alright. So the moment the electrical impulse reach here, impulse saraf, impulse elektrik yang sampai di sini, dia akan mencetuskan vesicle synapse ini untuk it will trigger this to fuse with the membrane of the synaptic box. Dia akan bergabung dengan membrane bonggol synapse. Right? So that's what happens here. So first, synaptic vesicles will release the neurotransmitters into the synapse. Vesicle synapse dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter ke dalam synapse selepas dia bergabung lah. After it fuses, then it will release the neurotransmitter. So neurotransmitter semua yang berada dalam vesicle synapse ini dia akan keluar. Everything comes out. Okay. So now all the neurotransmitter is in the synapse. Okay, neurotransmitter semua berada di dalam synapse. So mereka akan pergi ke mana? Mereka akan meresap, it will diffuse, merentasi synapse. It will diffuse across the synapse. Mana destinasi dia? Where's the destination of neurotransmitter? Benda-benda ni, these green color things. Benda-benda warna hijau ni yang merupakan receptor protein receptor. Okay, dan ini protein receptor ini berada pada apa? Apa ni? What is the other side? Ingat tak saya tunjuk dalam gambar tadi? Ini adalah dendrite. These are the dendrites. Dendrite siapa? Dendrite of the neuron. Dendrite neuron yang menerima impulse saraf. Dendrite of the neuron that is receiving the nerve impulse. Okay. So bila dia bergabung, neurotransmitter ini akan bergabung sini tau. The neurotransmitter will come and bind to the receptor. So apabila dia bergabung, okay. So dia akan meresap melalui synapse, diffuse to the synapse, and then it will combine with the receptor protein. Dia akan bergabung dengan protein receptor spesifik. Protein receptor ni memang spesifik kepada neurotransmitter itulah. The receptor proteins are specific to the neurotransmitter. Okay, what will this do? So di sini sebaik saja dia bergabung, as soon as it combines, what will happen? This will trigger the start of a electrical impulse in the dendrite. Ini akan mencetuskan penghasilan impuls elektrik dalam dendrite pula. So signal dia, okay, let's go through the last one first. Okay, so dia akan merangsang pencetusan impuls saraf dalam neuron penerima. It will stimulate the initiation of nerve impulse in the receiving neuron. So signal dia sampai sini elektrik, it reaches here electric. After that dia tukar menjadi isyarat kimia. It changes to chemical messenger. And then bila dia sampai sini, it goes back to electrical. Dia balik kepada elektrik pula. Okay. So ini memastikan, this actually ensures, hal ini memastikan bahawa impuls syarat hanya boleh bergerak dalam satu arah saja. It ensures that nerve impulse only goes in one direction. Let me show you. So tadi saya sudah tunjukkan satu neuron sebenarnya ada banyak dendrite tau. One neuron actually has many dendrite. So dia terima isyarat dari banyak tempat sebenarnya. Okay, it receives signal from many places. So kalau impuls, semua impuls yang datang sini, kita nak dia terus bergerak ke sini. We want it to continue moving in this direction. We don't want it to go backwards. Kita tak nak isyarat yang sampai di sini pergi ke sini pula. Okay, because that's not the correct way. Okay, so ini memastikan yang sebab dia punya reseptor hanya ada pada dendrite. Okay, the receptor is only present at the dendrite. So the nerve impulse, it cannot go backwards. Impuls saraf dia tak boleh ke belakang sebab di sini tak ada receptor. Di bonggol synapse tak ada receptor. There's no receptor on the synaptic node. The receptor is only here. Okay. So it ensures that dia memastikan yang impuls saraf hanya bergerak dalam satu arah saja. It only moves forward. Only moves in one direction. The nerve impulses. Okay. Alright class. Alright guys, itu saja ya untuk 12.3. Kalau awak suka kelas ini, nak sertai kelas, boleh rujuk dalam huraian. You can refer to the description. I will leave my contact. You can join my classes. Alright. Okay, that's it guys. See you all in the next video.